Sejak saya masih kecil, saya sudah belajar memancing, mapukat. Kalau mapukat, bonti-bonti, bete-bete, ikan putih. Kalau bagian sini pandai bisa mencari bagian sini. Hanya untuk mencari, hanya untuk makan saja. Sehari-hariannya mereka ada hasil dijual kalau sama pengumpul. Ada hasil, ada uangnya belikan beras, seperti sagu. Ada sisanya mungkin disimpan untuk beli bensin lagi untuk esok harinya. Begitu. Ini keruh air agak susah nih ikan karena kadang 10 kilo, ada 8 kilo. Sekarang kadang 2 kilo, 3 kilo kita dapat. Jadi susah kita dapat ikan sekarang. Sekarang saya mati ikan sekarang. Nggak sama dulu sebelum ada tambang. Ikan dulu bagaimana? Kurang tahu. Dulu ikan banjir sebelum ada penambang begini toh. Sekarang ada penambang. Tanah itu dari mana? Dari tambang, dari kali mungkin dia mengalir tuh. Akhirnya tersebar di laut. Sudah kerumnya air, apa semua. Mau harap gaji untuk kalau kasih masuk di tambang. Pengaruh ini ganunya laut, biar air. Dia tahu tambangnya. Nggak tahu Pak, kalau yang menambangnya tak. Orang Cina juga kan di sini tidak ada perhatiannya sama kita kalau dia masuk di sini, seperti memberi atau ini semenjak ini keruh air karena begitu tidak dijaga lingkungan. Sejauh ini apakah ada pihak dari tambang itu ke sini untuk ngecek air atau Nggak pernah. Nggak pernah dicek itu airnya tuh, mau bahwa keruh ini atau bagaimana tuh. kalau pemerintah? Enggak juga. Mungkin kalau kedepannya ini kalau untuk di laut ini sudah mulai mengurang ini Pak karena air sudah keruh toh. Ya sebenarnya khawatir tapi kita mau apa juga ini adanya lumpur karena kita juga mau Okay. All right, well, maybe to start, maybe you could just introduce yourself. So my name is Prashant Parmaswaran. I'm a fellow at the Wilson Center. I guess my first substantial question for you is, what can you tell us about nickel in Indonesia? So I think the way to think about it is, nickel is considered for Indonesia one of the critical commodities that's going to power its ambitions as, it attempts to be among the top 5 economies in the world by 2045.
In many ways, the processing and refining of critical minerals is more important than its extraction. Once you get it out of the ground, it's still a basic commodity which you can't do very much with. So you have to transform it into a usable form. And because the Chinese have been so strategic about building that capacity, they have this stranglehold on the market. China, it dominates the map. Di bagian ferronickel, Pak, itu perusahaan bekerja sama Indonesia sama Cina, Pak, yang dinaungi perusahaan Tingsan. Indonesia, you had a president that came into office about a decade ago looking for investment and saw China as that source. And Chinese companies have really flooded into Indonesia in the nickel space. But are the Indonesian politicians and officials striking the best deal, not just for themselves, but for Indonesia as a country and the Indonesian people? Itu petani sawah ini kerja sawah itu budidaya kita ini kerja sawah petani sawah ini itu. Sebelum ada perusahaan, ya kalau sebelum ada perusahaan ini kan dulu hutan semua. Jadi tidak ada masalahnya kalau kita bertani itu menanam, jelas kita yakin bahwa kita bisa panen. Tapi sekarang belum tentu itu. Nah, 2019 ada di sini berdiri. Nah, 20 itu mulai. In the past 10 years, I have visited many mining sites. I have been seeing a lot of communities affected by those investments from Chinese companies. And those environment impacts certainly affect communities nearby for their livelihood and their access to water and their right to clean, healthy environment. Buang itu bukan di tempat yang jauh dari permukiman warga ini, tapi malah dekat. Air itu jernih kita lihat, tapi kalau cebok, wow, pedis loh. Itu racun itu, air lempengan. Itu biasa tumpah di belakang situ tuh. Di sini itu yang tinggi naik itu ditumpah di situ. Di gunung. Besar gunung itu. Itu yang ini, tumpukan ini. Nah, yang bunyi begini ya, itu 24 jam itu bunyi terus. Nggak pernah mati mesin itu. Siang malam. Tidak dapat ini, tidak dapat. 2 tahun tidak dapat hasil. The interesting thing about the Indonesia story with respect to nickel is how quickly this has happened. I mean, this is a story that has really emerged only within the last few years. Human rights, labor conditions, water pollution, deforestation. There's a whole gamut of issues and challenges that Indonesia needs to address. If you're living in US, Europe, or China, when you drive this fancy EV car, when you install the solar panels on your roofs, you may not know where those materials are from. When we say the critical or strategic mineral, critical to whom? Chinese company, they don't have this environment policy in place. They don't care enough about the environment. That is a pollute first, clean up second.
This type of development should not be repeated in other continents. The supply chain of so-called renewable energy is not clean and green. I hope the lesson could be learned from Indonesia. If we don't take immediate action to regulate, to manage, to mitigate the negative impact of this booming critical mineral industry, we will be facing another environment crisis.